para magog sa tanawin mo, bitaw waiting for ka kung say gusto sa Ginoo. Pero wala ba ta masayod nga ang atong pag-antos di ay pamaagi na siya para paglimpyo sa atong mga sala. Kung tanawin mo si Kristo, gipili niya ang sala sa kalibutan, pinagi siyang pag-antos. Mo to si Kristo, mingon si Kristo nga, o San Pablo mingon sa iyang mga sulat nga, kung mag-antos ka tungod sa imong pagpangalagad sa Dios, dili na angay ikaulaw. Kay nahimo kang kabahin sa pag-antos ni Kristo, man hindi siya angay kadlo ka nga mag-antos siya. Bisan gani ang Espiritu, long suffering is one of gift from the Holy Spirit. Ang suffering man gud mao sa paglimpyo sa atong pagkamakasala. Mo nang dili ta angay mabalaka kung sa kunsuon. Sabi ta nga ito ba sa batas? Bakit ito sa batas? Ganganin. Kung makadungog ba siya ning istorya na karon, walay problema kay ngano. Sa atong gospel man god, wala day nagalantaw ang Ginoo sa relihiyon. Ang paghukom sa Dios day sa tao, dili day nagabase sa relihiyon, kundi paunsa nimo gipuy-an ang itudlo sa Ginoo. Labi na katong golden rule, ningon siya, do unto others if you want others do unto you. Buhaton nimo sa uban ang gusto nimong buhaton ngadto kanimo. Sample pagpasaylo. Kung gusto ka nga pasaylon ka sa Ginoo sa imong masala, kinahanglan mo pasaylo pud ka sa imong isig ka tawo. Ano mo na golden rule. Yeah. Kung gusto ka nga makaangkon sa gingharian, magpasaylo ka. Kaya pasaylo mo sa Ginoo ang imong masala. Na kanang atong reliyon, kung asa ta nabidong, dili na siya nagamatters sa atong kaluwasan kay nahimo rin na siyang dalan o tulay para magiyahan ta kung paunsa nato o ikinabuhi ang gitudlo sa Dios kanato. Yeah. Kaning atong ison nga nagatiman ani ina sa mga anak ni Bro Julie, mo yung pinaka bukat sila nga side, pero na side bata nga ang pagatiman sa mga ginikanan, pagmahal sa ginikanan, adunay promise. Kung tananin mo sa napulo ka sugo, ay katulong sugo diha, o ikaw pat nga sugo, atiman na kahura ang imong amahan o inahan. O naapag yo'y